Dobrodošli, moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13. Jedina emisija na svijetu koja vam odgovara na vječno pitanje što je to ono za ono. U ovoj epizodi ćemo pričati o kreativnosti i to ne samo kreativnosti u radionici nego općenito i pričat ćemo o tome kako ju možete strašno dobro iskoristiti u vašu korist. Tijekom videa ćete vidjeti da ćemo raditi 3 vrlo jednostavna projekta. Za sva 3 projekta vidjet ćete da ćemo koristiti različite materijale sa različitim ljepilima i koristit ćemo na različite načine. Razlog zašto? Kod kreativnosti nema ograničenja, ne može se ovo s ovim i ne može ovo sa onim. Već obrnuto morate probati sve i naći ćete kombinaciju koja će odgovarati za ono da vi završite svoj projekat, točnije da završite svoju kreativnost na način kako ste vi željeli. I upravo je to cilj i cijela ideja ovog videa da vam pokažemo da samo razmišljanjem na drugačiji način i korištenjem na drugačiji način vi možete napraviti ono što ste željeli. Krenut ćemo sa prvim vrlo jednostavnim projektom. Znači imamo jedan najobičniji okvir za slike, ništa nismo mijenjali, znači nismo čak ni rastavili okvir, ostavili smo onako kako je iz trgovine, normalno skinuli samo najlon. Ovu djevojku crnu što vidite, stvari ofarbanu u crno, to je izrezano laserom, ja sam ju čak našao bez nekakvih velikih problema za kupiti gotovu, znači ne morate ju rezati, ne morate imati laser da bi ovo napravili. Znači, i ja sam jedino ofarbao sa najobičnijim autolakom. Kako Bizonov Polymax Crystal Express je fantastično ljepilo koje malo ljudi zna. Kada zaljepite recimo na staklo, ima jedan fenomenalan efekat. Znači, staklo postane, ajmo reći ovako, savršeno prozirno i puno čistije nego obično staklo. Mogu to tako reći bezobrazno. Pogledajte ovo što smo radili, znači između 2 stakla koja su oprana očišćena, mi smo vam zalijepili, samo stavili smo namjerno ovako na cik-cak što se kaže, Polymax Crystal Express, ali pogledajte sad, kada gledate kroz njega, tamo gdje je ljepilo, gdje je Polymax, tamo vam je fantastično, izuzetno prozirno, transparentno, savršeno. Znači, čisto staklo ste dobili. To je razlog zašto smo ga koristili da zalijepimo ovu plesačicu, znači na staklo, jer smo znali da ako i bude negdje ostalo ljepila, praktički ga niko neće vidjeti. Na sljedećem projektu je jedan okvir najobičniji i počeli smo stavljati mahovinu. Znači, izrezali smo je malo, koristili smo skalpel, izrezali smo komadiće da upasiramo, vrtili smo je vamo tamo i opet smo koristili taj Polymax Crystal Express iz vrlo jednostavnog razloga, opet se vraćamo na to, strašno je proziran, s druge strane će uhvatiti, nemojte problema da neće uhvatiti, zalijepili smo i sve smo polijepili i složili u taj okvir kako nama odgovara. Znači stavili smo, to vam je inače stiropor koji vam je, ajmo reći, imitacija mahovine, umjetan je, a ovo drugo što vidite je baš prava mahovina koju smo zalijepili na mjestima, ali kao što vidite samo smo nanuli taj Polymax Crystal Express i dodali mahovinu i dobili smo ono što smo željeli. Treći projekat je vezan više zato, isto je tako uzet okvir, ali ovaj okvir ima, kao što možete vidjeti, ima nekakva leđa, ajmo reći krzena, ima te špagice, to smo poskidali, skinuli smo te silne kukice koje ima, to nam ništa ne treba, to nam sve smeta. Uzeli smo lagano smo ga prebrusili, ništa posebno i stavili i ofarbali ga u crno. Zaštitili smo to krzno sa kartonom, znači kada ga budemo bojali da nam se ne bi to bojalo, to smo samo zaštitili sa kartonom. Laserom sam izrezao 2 kućna broja koja isto tako, ponovo se vraćamo, mogu se kupiti, nije to toliko problematično. Ta 2 broja smo isto tako ofarbali u crno. Kod ovakvih projekata, ako imate namjeru da će biti vani, moj savjet je kad sve završite, kad sve namjestite i zalijepite gdje treba biti i kad se sve osuši, uzmite bezbojni lak i pretrčite sa bezbojnim lakom. Iz više puta sam to radio, više puta sam ostavio vani i pokazalo se savršeno. Znači isto tako ga uzmite u spreju, taj bezbojni lak, super zatvori, znači sve, a opet s druge strane ostane iste boje koje ste htjeli. Međutim, vratit ćemo se na brzinu na onaj prvi projekat. Kod prvog projekta dodat ćemo nešto na to. Znači opet ćemo koristiti Polymax Crystal Express, dodat ćemo ga i kao što možete vidjeti stavit ćemo crvenu mahovinu. Napravit ćemo suknju, znači tu haljinu ćemo od plesačice, znači napraviti od mahovine. Mali dodatak, stavit ćemo je mašnu, znači u kosu. Sad na ovom drugom projektu ćemo još nešto dodati. Znači ja sam izrezao laserom jedan mali okvir i izgravirao sam namjerno unutra isto ovo što sam izrezao slova, tako da mi je lakše namjestiti točno na mjesto gdje ja želim. Koristio sam Bizonov, to je super glue, s njime sam zalijepio ta slova da jedno stoji za drugo. Stavio sam nekakav uteg čisto da drži dok se to lijepo ne osuši, da dobro čvrsto uhvati i to ćemo isto tako postaviti, znači, na taj okvir sa tom mahovinom. Kod zadnjeg projekta koristit ćemo opet Polymax Crystal Express, jer na taj krzani dio primijetili smo da će se super uhvatiti. Znači namazali smo slova, lijepo smo poravnali, zalijepili smo ih i napravili smo jednu malu drvenu kutijicu tek toliko da ju možemo dodati, znači, u dno samog okvira. Kutijicu smo ofarbali u bijelo i stavit ćemo nekakav mali cvjetić unutra, tek dekorativno. I na kraju možete vidjeti sva 3 naša projekta. Sva 3 su izašla super jednostavno, dobili će svako svoje mjesto gdje će stajati. Ono što vam stvari želimo naglasiti na kraju je sljedeća stvar.
Ako ste kreativni, ako isprobavate, probate, može se desiti samo 3 stvari. Prva stvar ta što ćemo naučiti nešto novo. Naučit ćemo da li ovo stvarno može s ovim, da li ovo ne odgovara i tako dalje. Znači, naše znanje će postati veće. Druga stvar koja je vrlo zanimljiva kod takvog kreativnog procesa je to da ćemo naučiti neku novu totalnu tehniku, nekakav drugačiji način upravo zato što smo isprobavali i pokušavali nešto što inače svi kažu ne može. I dobar je primjer ova daska koju smo mi gravirali i na kraju ispunili sa uhu glitter ljepilom i kao što možete vidjeti ispalo je savršeno. Drugim riječima, bojali smo se kada se bude osušilo da će biti možda ljepljivo, međutim ne. Ispalo je bolje nego što smo očekivali. Međutim, treća stvar koja se dešava kod te kreativnosti, a to je da ćemo napraviti nešto nevjerovatno dobro ili obrnuto u najgorem slučaju baciti u smeće. Kao što sam rekao, uvijek isprobajte na manjim komadima prije nego što se odlučite na nešto ozbiljnije. Evo ga, to je bilo sve za kraj ove vrlo kratke brze emisijice. Hvala svima što ste odgledali do kraja, doviđenja, vidimo se u sljedećoj epizodi.